तेरा सामने पूरा में देखा, राधा तेरा सामने पूरा में देखा, उठाती हुए राधा तेरा सामने देखा। अरे पर्वत उठाते हुए राधा तेरा सामने राधा ढूंढ रहे तुझने मेरा सामने देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा सामने देखा। ओ राधा ढूंढ रहे तुझने मेरा सामने देखा, राधा तेरा संसार जागत में देखा, ओ राधा तेरा सब जगत में देखा, राधा तेरा संसार जागत में देखा। राधा तेरा सब जगत में देखा। राधे राधे সখীরা বলছে রাধে রাধা তেরা শাম সর্ব জগৎ में देखा। এই যে সখীরা তারা কৃষ্ণকে কোথায় কোথায় দেখেছেন সেটাই বর্ণনা করছেন। রাধা তেরা শাম জ্যোতি पूरा में देखा, पर्वत उठाती हुए राधा तेरा शाम वृंदावन में देखा, बांसुरी बजाती हुई है। राधा तेरा शाम हम में गोकुल में देखा, गैया चराती हुई। এই যে সখীরা কৃষ্ণকে কোথায় কোথায় দেখেছেন সেই সমস্ত ঘটনা রাধারানীর কাছে বলছে। বলছে রাধা তেরা শাম সর্ব জগৎ में देखा। কি করছে তোর শাম জানিস? এই যে দেখো না মা কি সুন্দর করে এই বৃন্দাবনটাকে সাজানো হয়েছে, এই বাসনটাকে সাজানো হয়েছে, সর্বত্রই আমার ভগবান বিরাজ করছে। এই সখীরা বলছে রাই রাধা তেরা শাম সর্ব জগৎ में देखा। কি করছে জানিস? রাধে রাধে কালী কালী রাধে রাধে জপতি হুয়ে রাধা তেরা শাম देखा। ओ राधे 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 देखते हुए राधा तेरा सामने देखा, राधा तेरा सामने देखा, अरे सामने देखा तेरे सामने देखा, सामने देखा मेरे सामने देखा। ओ राधा राधे देखते हुए ओ राधा तेरा सामने देखा, ए राधा ओ राधा राधा ढूंढ रही किसने मेरा शाम देखा। ओ राधा ओ राधा ओ राधा ढूंढ रहे तुझने मेरा सामने देखा, किसने मेरा शाम देखा। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। ওই জোর হলো না তো, বলিए রাধা রানী কি। মায়েরা এখনো সেবা করেনি তো তাই। সেবা হয়েছে কি না? এখনো হয়নি হয়নি। ও এই জন্য জোর হচ্ছে না। বাবাদের সেবা হয়েছে।